Laro idolo. Huwag kang matakot makipagsabayan. Huwag kang mahiya. Ipakita ang kaya mong gawin. Dahil sa bawat laro, diyan ka mas mahuhubog. Natalo ka man, basta may natututunan. Tuloy lang ang ensayo at samahan ng disiplina. Huwag kang pipigil hanggat di mo nagagawa. Tumigil ka lang kapag di mo na magawa ang mali. At lagi mong tatandaan, walang sino man ang makakapagsabi na kaya mo. Nasa sayo yan kung hanggang saan mo madadala ang sarili mo. Dahil sa US Playground, laro mo ang highlights ko. Okay, US Playground, laro mo ang highlights ko. Eto, balik tayo sa paliga sa aming barangay, Barangay Santa Cruz. Ito ang SK Summer League. Muli maraming salamat kay SK K100 Bautista at sa mga SK. Eto, junior bakbakan tayo. Ito kulay white, Uria. Kalaban naman nila itong item, yung Kurimao yan. Pareha silang 0-1 sa standing. Kaya magkakatalo tayo kung sino mananalo. Ito ang ating mga referee, syempre. Amos referees yan. Eto na. Nakakuha ng Korea. Black ball. Ito, medyo madilim kasi ang panahon. Bautista. Bautista Tumasera. Ayaw, Pugin. Wala. Rebound ni Villagarte. Pass to Dixon. Dixon. Wala. Rebound ni Roda. Ay, Tumasera to Bautista. Bautista to Dixon. Nakay Tumasera. Check natin. Bautista to Dixon. 3 seconds. 3 seconds violation. De La Peña, pass to Strobe. Strobe, wala, rebound ni Rod, ni Villagarte. Sabi niya, may rebound. Garcia to Mayo. Mayo, pass to De La Peña. To Villagarte. Pass to Bautista basket. 2 points. De La Peña. Pass to Garcia. Wala. Rebound ni Tumasera. Tumasera to Bautista. Bautista, nasa kita. Nais ni Mayo. Di Mayo. Nais ni Roda. Pass to Dixon. Pass to Villagarte. Pinasa. Wala. Nais ni De La Peña. Pass to Mayo basket. All 2. Bautista Tumasera, pass to Dixon, shot clock, 10 to Bautista to Tumasera,
Rebound ni Estrada. Estrada. Dixon. Dixon pass to Roda. Dixon. Dixon pass to Bautista. Bautista basket. 2 points. Ortega. Ortega. To De La Peña. De La Peña. Shot clock 10. 3 seconds violation. Bautista. Bautista. Pass to. Nice steal, stop it. Taas. To Mayo. Mayo. Nice steal, bring it up. Pass to Dixon. Dixon. About to nice steal, stop it. Stop it. Hold on to Bautista. Bring it up. Bring it up. 3 points. Estrope, to De La Peña. De La Peña for 3. Babawet, wala. Rebound. Nakakamo. Bautista. Bautista. Chumacera. Wala. Rebound ni Estrope. Estrope. Jump ball. Black ball. Up na malalo, yung 7. De La Peña. De La Peña to Mayo. Shot clock 10. De La Peña. De La Peña. Rebound ni Villaperte. Villaperte to nice steal Garcia. To Mayo. Mayo may foul. Foul number. Wala sila to. Basket ang pangalawa. Bautista. 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 Pass to Chumacera. Chumacera pass to Bautista. Bautista. Pass to Chumacera. Chumacera. Shot clock 8. Napapabulok na rin mga Bautista. 5. Oh, wala! Ano dyan? Wala na. Sa pero tapos na De La Peña. De La Peña pass to Mayo. Mayo. Grabe lang yan. Toss mo natin 5 and 22. Bautista. 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 May foul. Foul number. Technical. 1, 2, 3, 4. Anim daw yung item. Technical. Okay, technical free throw muna tayo pero same ball. Black ball. Dixon. Ay, Bautista pala. Bautista. De La Peña. De La Peña. De La Peña. Wala. Rebound ni Dixon. Perez. Wala. Rebound ni Dixon. Knock 10. Bautista. 5. Bautista for 3. Wala. 2. Nandun pa. Pass natin 4 and 30. Mayo. Hindi natin. Mayo. Mayo. Mayo pass to Seniors. De La Peña. De La Peña pass to Mayo. Mayo to Garcia. Nine. To Ortega. Ortega. May foul. Foul number. Hindi pala yun eh. Ano, bababakanin. Basket. Shoot! Wide.
Rebound ni Estrope. Estrope. Rebound ni Perez. Nakapunta na Estrope. Si Estrope. Estrope ni Ortega. Ortega may foul. Foul number. Hindi na po ang Kurimao. Basket. Wala. Rebound. May foul. Foul lang. Bautista. Bautista pass to nice to Ortega. Ortega. Pass to De La Peña. De La Peña. Pass to Mayo. May foul. Foul lang. Basket. Yung pangalawa. All 7 po. Let's go. Bautista. Pass to Ariola. Wala. Mayo, makikita ka na ayos. De La Peña. De La Peña. Traveling. Bautista. Zamora wala. Rebound ni Mayo. Mayo, pass to De La Peña. De La Peña. Nice steal ni Arapiles. Arapiles. Agris. Tuira. Basket. 2 points. Mayo pass to De La Peña. De La Peña. Rebound ni Zamora. Estrope. Bautista to Ariola. Wala. Rebound ni Arapiles. To Bautista. To Perez for 3. Wala. Rebound ni Ariola. May foul. Still ni Zamora. Arapiles basket. 2 points. De La Peña. Ortega shot knock. There. Ortega basket. 2 points. Ang laban. Score natin all 11. 1 in 30. Zamora to Arapiles. Arapiles to Zamora. Shot there. To Arapiles. Basket. 2 points. To De La Peña. Pass to Rosero. 2. Nice to me. Perez to Miranda. Wala. Rebound ni Arapiles for 3. Libre. 3 points for Arapiles. 50 seconds remaining time. 50. May foul. Wala. Rebound ni Arapiles. To Perez. Wala. Rebound ni Nakako. 3 seconds remaining time. 33 seconds. 15-11. Lamang pang itim. Atong puti. Lamang ng 4. Uy. Ortega. Pass to Gracia. Wala. Rebound ni Arapiles. To Zamora. 19. To Zamora basket. 2 points. 10 seconds remaining time. 10. De La Peña. To Gracia. 4-0. 5. To De La Peña. Basket. Okay,
correction. Score natin 17-13. Lamang yung item. End of the first quarter. Okay, second quarter. Lamang tong item. Ortega. Ortega. Nani ba yung Kuya, gano'n ang gamit mo? Zamora. Zamora. Ariola. Ariola. Zamora na kawin Zamora. Paso Ariola. Paso Ariola. Ariola. Basket. 2 points. De La Peña. De La Peña. De La Peña. Pass to Mayo. Shot clock. Hey. Mayo. May foul. Foul number. De La Peña. Shot clock. 10. De La Peña. De La Peña. De La Peña. 2. Foul. Nakapon. Galingan mo naman! Zamora. 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 Pass to Cortez. Cortez. Pinapakuna. Pass to Zamora. Nalito ni De La Peña. De La Peña. De La Peña. Rebound na Arapiles. 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 Pass to Zamora. Zamora. Pass to Ariola. Ariola. Sinira. Wala. Rebound ni Junior. Di Mayo. Mayo, pass to De La Peña. De La Peña, wala. Satu dosa. Bautista. Bautista, nice to meet you. Pass to De La Peña. De La Peña, wala. Rebound ni Bautista. Basket. 2 points. Mayo. Mayo. Tumira. Wala. Rebound ni Mayo lagi. Estrope. 10. Tumayo. Mayo. Wala. Rebound ni Villa Verde. Pass to Bautista. Bautista. Nice to Estrope. 7 minutes remaining. Pass to Ortega. 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 Rebound ni Arapiles. Arapiles. Block by Mayo. Wala. Rebound ni Garcia. Garcia. Pass to Mayo. 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 Pass to Estrope. Estrope. Putri. Estrope. Wala. Rebound ni Ortega. Ortega. Rebound ni Mayo. 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 Wala. Rebound ni Villaverde. Villaverde last in Estrope. May foul. Basket ang unang pro. Wala ang pangalawa. Tawagan ng tusan yung item. Basket ang pangalawa. Bawal yung sumugod sa loob nang hindi pa natama yung bola sa ring. Para doon sa hindi nakakaalam. Natapon. De La Peña. De La Peña. De La Peña. Nice play ni Villaverde. Villaverde sa Bautista. Bautista. Wala yung diretso. Block by Mayo. May foul. Foul. Away, isang time out.
Dixon. Dixon to Bautista. 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 Basket. 2 points. To De La Peña. To Stropen. Stropen. Shot clock. 10. De La Peña for 3. De La Peña wala. Rebound ni. 5. Tumayo. Reto, sa lupo ko po, may bola. Bautista. Bautista. Bautista to Zamora. To Chumacera. Chumacera to Zamora. Shot clock. 10. To Bartolay. Bartolay na pakila. Pagsalang tire mo sakit ang kamay. Ortega. 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 May foul. Foul number 10. Yan. Mayo. Mayo. Chatak 10. Nasty mo Zamora. Zamora. Pass to Bautista. To Chumacera. Chumacera to Bautista. Tumalbog sa paa. Nakakuha ni Ariola. Ariola. Basket. 2 points. $29-17 lamang tong item. De La Peña. De La Peña. Wala. Rebound ni. Ni Mayo. Mayo. Wala pa rin. Rebound ni. Bautista. 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 Pass sa Chumacera to sini. Zamora. Zamora wala. Rebound ni Stropen. Stropen. Pass to Ortega. Tumayo. Mayo. Mayo pass to De La Peña. Shot clock 10. Has Harry Roda. 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 Traveling. Mayo. Kahit nasa Mayo. Mayo. Mayo may foul. Foul na kayo. Wala ang unang throw. Basket ang pangalawa. Score po natin 29-18 in favor of Surigao. Oras po natin 3 minutes and 3 seconds remaining time in second quarter. Bautista. Bautista. Pass to Bautista. Bautista. Pass to Ariola. Ariola. Basket. 2 points. De La Peña. De La Peña. De La Peña. De La Peña. Shot clock. 10. Wala. Rebound ni Chumacera. Bautista. Ariola. Ariola. Wala. Rebound ni Stropen. Stropen. Jump ball. So natin 2-50. Inigot na po parol. Yan. Binaligtad pa. Tumayo. Mayo. Pinasa kay Stropen. Pass. Namin ang De La Peña wala. Rebound ni. Matapon. Same ball. 14 seconds to shoot. De La Peña. De La Peña. Bautista. Bautista. Si Chumacera. Chumacera. Chumacera wala. Rebound ni Ortega. So De La Peña. De La Peña. To Ortega. Ortega. Ortega may foul. Nako, walang pag-play na. Na-rebound. Walang pag-play na. Susunod. Ariola. Ariola. Pass to Bautista.
1-20. Ariola. Ariola. Basket. 2 points. Nakakadami na itong Ariolan to. Score natin 33-20. Mayo. 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 Wala. Rebound. Saluto. Ariola. Ariola. Tumira. Ariola wala. Rebound ni Arapiles. Arapiles. Pass to Bautista. Bautista. Shot clock. 10. Ariola. Wala. Rebound ni Arapiles. Arapiles wala. Rebound ni Estro. Yan na naman! Diretso! Mayo. Diretso! Mayo. Mayo. 2 points. Ay, shooting! Bakit? Salubungan mo, Lorenz. Bautista. 20 seconds remaining. Bautista. Bautista. Wala. Rebound. Natapos. 10. To De La Peña. 5. De La Peña for 3. De La Peña wala. Rebound. Leon. And of the first half. US Playground halftime break is brought to you by LOJ Sportswear, Cosmic Drip, AA Import Hub, Lucas Barbers, DJ Aldrin, Christian Sweets, and La Milky on the Wheels. Huwag po natin kalilimutan mag-like, comment, share, at lalong-lalo mag-subscribe sa ating channel. Okay, third quarter tayo, lamang ng 13 itong item. Bautista to Zamora. 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 Wala. Rebound ni Mayo. 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 Pass to De La Peña. De La Peña. Pass to Mayo. Mayo. Basket. 2 points. Bautista. 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 To Arapiles. Arapiles for 3. Wala. Rebound ni Mayo. 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 Wala. Rebound ni Mayo pa din. Napaupo na. Naka-rebound pa. To Estrope. Estrope wala. Rebound ni Texon. Texon. Pass to Arapiles. Arapiles. Ambiles. Pass. Nice pin ni Ortega. Ortega. Dumaan. Ortega. Ortega for 3. Ortega wala. Rebound ni Estrope. Estrope tumira. Basket. 2 points. Bautista. May foul. Foul number 13. Man City. Bautista. Bautista. Wala. Rebound ni Ortega. Ortega to Mayo. Mayo. Mayo to De La Peña. De La Peña. Wala. Rebound ni Zamora. Zamora. Pass to Bautista. Pass. Natapon. Same. Bautista. Bautista. Pass to Zamora. Zamora. Wala. Rebound ni Arapiles. Sino? Bautista wala. Rebound ni Bautista. Nakon De La Peña. To Mayo. Mayo basket. 2 points. Jerome. Doon ka sa open. Doon sa open. Bautista. 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 Wala. Rebound ni Arapiles. Arapiles. May foul.
Foul number. Yung bola, yung ang layo talaga. Pero pag yung dyan lang, Tumalbog ng malayo. Si AJ kasi nag-ano sa akin. ka maniniwala doon, walang alam yun. 10 to Ariola. Ariola 2 points lang daw, sabi ni Rep. 2 points lang. Ito tayo. De La Peña. De La Peña. De La Peña pass to Mayo. Mayo. Wait. Foul. Foul. Minsan lang papalo, sulit pa. Patay ka. Sayang. May bitang muna. Balik. Basket ang pangalawa. Bautista to Zamora. Zamora 3 points. To De La Peña. De La Peña. De La Peña to Garcia. May foul. Foul number. Wala ang unang tira. Basket ang pangalawa. Bautista. Sino yun? Toriola. Ariola. Pass to Roda. Torapiles. To Bautista. 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 Wala. Rebound ni Bautista pa rin. Bautista. Toriola. Wala. Natapon. De La Peña. De La Peña. De La Peña pass to Estrope. Estrope basket. 2 points. 39-30. Siyam na lang. Bautista. Bautista to Arapiles. Arapiles. Wala. Rebound ni. Ano yun? Niroda to Arapiles to Bautista. Shot na 7. Nice win Estrope. 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 Basket. 2 points. Pipito na. Score po natin 39-32. Lamang ng 7 ang mga naka-18. Arapiles. Arapiles wala. Rebound ni Arapiles pa din. Arapiles. Pass to Bautista. Bautista wala. Rebound ni Domingo. Domingo. Pass to Arapiles. Arapiles to Bautista. Bautista. Basket. 2 points. Rebound pa. Pwede na, pwede na. De La Peña. De La Peña. De La Peña. Pass to Ortega. Ortega wala. Rebound niya. Strope. Basket. 2 points. Oras natin 4:30. Bautista. Sino to? Ariola. Ariola. Ariola to Bautista. Bautista. Shot clock. 10. To Ariola. Ariola. Basket. 2 points. Patay mo. Wait lang, naibigay na. Punta mo dito. Hindi ko po kayo makikita agad dyan. Ortega. Ortega. Basket. 2 points. Doon ka na, Tutoy. Magta-time out yung kabila. Bautista. 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 Wala. Rebound ni Domingo. Domingo to Roda to Arapiles. Arapiles. Shot clock. 10. Block by Garcia. Nice to Estrope. 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 Pass to De La Peña. De La Peña for 3. De La Peña wala. Rebound ni Domingo. Domingo to Roda. Nakakadami Roda na. to Bautista. 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 Naiwan ang bola. Nakuha ni Domingo. Domingo to Roda. Roda. Block by Mansit. Nice to Estrope. Estrope. May foul. Foul number. Most awaited. Kaya pala nagsigawan. Junior. Pinasok na. Oo.
Basket ang pangalawa. Sabi mo, Basket ang pangalawa. pasok si Totoy B, may kamatch na. Oo nga. Ba't si Tatay Bigay? Ayan o. Oh. Bata, sige. Oh. Oh. Bautista. Bautista to Arapiles. Arapiles, wala. Rebound ni Roda. Roda to Ariola. Ariola, basket. 2 points. Wala na sa batang kaya po. Ortega. Eldon si Totoy B. Ortega to Mayo. Mayo. Nakuha ni Roda. May foul. Foul. Eto, kamatch. Yeah. Strawberry personal foul. Bantayan. Ayun na, match na. Oh. Yan, sige, magbantayan kayo. Ano? Oh. Oh. Sige, Tatay B, wala. Rebound ni De La Peña, pass na still with Dixon. Dixon to Bautista. Bautista to Arapiles, basket, 2 points. Oras natin, 2:20. O, yan na. Sige, patirahin. Tira. Wala. Rebound ni Mayo. Mabaitin eh. Mabaitin yung itim eh. Hindi rin binantayan eh. Basket. Pero bayan din nila eh. Kakatuwa. Arapiles, basket, 2 points. Estrope, to Austria. Ayun na. Sige. Ano? Nice steal. Tatay B. Nice steal, Estrope. Nakakatuwa. Estrope, wala. Rebound ni Dixon. To Bautista. Tatay B. Wala. Rebound ni Estrope. Estrope to De La Peña, may foul. Foul number. Sino yun? Naribon ni Mayo, basket. 2 points. 55. Zamora, pass to Bautista, wala. Rebound ni Mayo. 40 seconds remaining time. Mayo to De La Peña, basket. Lilima na. Lilima na ang kalamangan ng mga kay-team. Bautista to Roda for 3. Roda wala. Rebound ni De La Peña. 17. De La Peña wala. Rebound ni Dixon. 10. Dixon to Dixon na rebound ni 3. Okay, diretso tayo. Lamang ng 5. Lilima ang lamang nitong item. Mayo to Estrope. Tumira. Basket. 2 points. Tatatlo na. Tatatlo na. Bautista. Natapon. Mayo to Estrope. May foul. Mayo, nice steal Bautista, pass to Roda for 3, Roda wala, rebound ni Estrope, pass to Mayo to Estrope, may foul number. Shoot, pwede.
Substitution red. De La Peña makikiayos ang tuck-in. Okay, Thank you dadalwa na, very dadalwa na. much. 49-47. Siyam na minuto. Nadagad ang laban natin. Zamora. 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 Zamora to Cruz. Cruz for 2. Wala. Rebound ni Mayo. 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 Nawala. Na-steal ni Ariola. 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 Na-steal ni Garcia. Garcia may foul. Foul number 18. Ariola. Ariola. 8 and 34. Mahaba-haba para sa fourth quarter. De La Peña. De La Peña to Mayo. Mayo to Estrope. Estrope to Mira. Basket. Tabla na. 49 all. Tabla na. Tabla na po. Ating score, all 49. Zamora. Zamora. Technical foul. Wala pa. Anong tawag ba? Technical. Technical foul number 7, Ortega. Basket. Ariola. Ariola. To Bautista. To Zamora. Shot clock. 10. Zamora to Bautista. Bautista. Bautista to Ariola. 5. Ariola may foul. Foul. To throw. Basket ang pangalawa. Ortega. 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 To De La Peña. To Mayo. Mayo pumasok kay Estrope. May foul. Foul number Change favor. basket ang unang throw. Lamang na yung puti. Lamang na ang mga naka-blue. Zamora. Zamora. Nice to Estrope. Estrope. Ayun na. 7 minutes and 35. Ayun na. Mahaba pa to. Dumaan. Estrope. Estrope to De La Peña. De La Peña. De La Peña to Ortega. Ortega. Ortega to De La Peña. Shot clock. 10. To Mayo. Mayo. Estrope. Nakakuha ni Arapiles. To Ariola. Ariola to Bautista. Bautista. Bautista to Arapiles. Arapiles to Bautista. Bautista. To Zamora. Zamora. May foul. Foul number 17. Estrope. Warning for graduate na po. Meron po kami stat dito. Wala. Rebound ni Ariola. Shot clock. 5. Natapon. Blue ball. De La Peña. De La Peña to Ortega. Ortega wala. Rebound ni Zamora. Zamora to Ariola. Ariola. Natapon. Blue ball. Ala, wait lang, wait lang. Okay. Wait lang. Basket, basket. Wait lang. Nanay yung orasan. Okay, diretso tayo. 54-51. Lamang ng tatlo tong puti. 6 minutes and 15. Zamora. Zamora, wala. Rebound ni Estrope. Tumayo. Mayo. 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 Basket. 6 minutes remaining time. 6 minutes. To Bautista. Bautista, wala. Rebound ni De La Peña. De La Peña to Mayo. Mayo, wala. Rebound ni De La Peña. Wala pa rin. Basket. Time out!
to rebound. Score. Oras po natin. Bautista. Bautista to Ariola. Ariola, wala. Rebound ni Garcia. Garcia to Mayo. Mayo to De La Peña. Biglang nag-change momentum tayo. Napunta rito sa puti, sa Uria. De La Peña to Mayo. Mayo, shot lock 10. Mayo, wala. Rebound ni Destrope, wala. Rebound ni Leon. Ni Mayo pa din. Shot lock 10. Nice kill ni Bautista. Bautista, basket. 2 points. 5 minuto. De La Peña. To Estrope. Estrope, wala. Rebound ni De La Peña. Basket by Ortega. Bautista. Sino? 15 seconds to shoot. 15. Ariola na rebound ng Estrope. Pass to Ortega. Pass to De La Peña. De La Peña. Pass to Mayo. Mayo pass to Estrope. Estrope basket. 2 points. To Bautista to Ariola. Nice kill ni De La Peña. Pass to Estrope umikot na. Talia basket. 2 points. Bautista natapon. Blue ball. Mayo pass to Estrope. Basket. 2 points. Nasaan daw, Tuteng? Mamaya, dead ball. Zamora, 3 points. De La Peña pass to Ortega. Basket. 2 points. Biglang lahat ayaw sumala. Nagka-momentum yung puti. Bautista to Zamora for 3 again. Wala. Rebound ni Estrope. 2:45. Estrope pass to De La Peña. To Mayo to De La Peña for 3. De La Peña, wala. Black. Diretso tayo. 12 na namang 56-68. Bautista 2 and 25. to Tumasera. Nagpass. Nawala yung ball. De La Peña. Lampas pala. De La Peña to Mayo. Nakikipagagawa ng bola. Mayo to Estrope. Offensive foul. Okay, diretso tayo. 2 minutes. Bautista. Wala. Na-rebound ni Leon. Ortega. De La Peña. Tumayo. Shot clock. 10. De La Peña. 5. De La Peña, wala. Rebound ni Ortega. Shot clock. 10. Ortega.
Ortega to De La Peña. 5. De La Peña. Hindi na. 1 and 15. Chumasera, wala. Rebound ni Ortega, may foul. Foul number... Rep, sino pong foul? 21, Arapiles. Okay, diretso tayo. 1 minute and 7 seconds. Okay, medyo nakakapila yung mga player na nilabas. Pinasok na agad doon yung maliliit eh. Pero isang minuto na lang to eh. Arapiles. Traveling. Minuto. Time out daw pag nakashoot. Sige. To Alip. Nice steal ni Arapiles. Arapiles. Basket. 2 points. Wait lang, naibigay na. Magrasya. Time out din po to. Sige, para silang time out. Nice steal ni Roda. Steal ni... Sino yun? Wala. Rebound ni... Jambol. Jambol. Okay, diretso tayo. 27 seconds, 58-68. 10 ang lamang ng puti. Bautista. Check knock 10. Bautista pass to Perez. Wala. Rebound ni Arapiles basket. 2 points. 17. Tumansi. May foul. Flagrant foul. Pirma niya yun, baka pirma. Baka pagkira niyan. Sab. Teka, kakagulo yung mga bata, kakagulo. Muna lang daw. Magaling talaga itong referring to eh. Nice team. Nakakuha ni Bautista. Bautista may foul. Foul number... Basket ang pangalawa. Ayan, sa metro. 11 seconds remaining time. Rosero. Pass to De La Peña. De La Peña wala. Rebound ni 5. 4 seconds remaining time. 4.